विष्णु टू डिवाइन मदर दिव्य जननी जय हो। जीवन जिते दुख कष्ट आसो भगवान आशीर्वाद बोली ग्रहण करने से सब ताई हो जाती। ये हूँ माँ बाणी। प्रभुंर गोटे बाणी आमर केवल भगवान कर्तृत्व को ग्रहण करने हूँ पवित्रता। ये हूँ प्रभु श्री अरविंद बाणी। प्रभु माँ ये बाणी दूतर पठन सहित प्रभु माँ चरण आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई आपा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यान हेबा प्रभुंर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 242। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ 242 को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा भद्र करू आमर अतिथि सूर्य बापा को। अदना से श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी रोचंती माँ कोल अच्छा अनुरोध करवा मंत्रमयी सावित्री से आवृत्ति करते। आम समस्ते नीरव प्रभु माँ प्रति ध्यान देवा समस्ते साइलेंट हवा माँ 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 माँ। श्री माता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। संतोष भाई को प्रणाम वंदे मातरम। समस्त अपा भाई मान को प्रणाम शुभ संध्या। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड cut sentient passages for the mind of faith and found a means for nations to know, offering its little squares and cubes of work as figured substitutes for a reality. A mummified mnemonic alphabet. It helped the unseen force to read her works. A buried consciousness arose in her, and now she dreams herself human and awake. But all was still a mobile ignorance. Still knowledge could not come and firmly grasp this huge invention seen as a universe. A specialist of logics had machine imposed its rigid artifice or the soul. An aid of the inventor intellect, it cut truth into manageable bits that each might have the ration of thought food. Then new built truth slain body by its art, a reboot exact and serviceable and false, displaced the spirit's finer view of things. A polished engine did the work of a god. None the true body found, its soul seemed dead. None had the inner look which sees truth's whole. All glorified the glittering substitute. Then from the secret heights a wave swept down. A brilliant chaos of rebel light arose. It looked above and saw the dazzling peaks. It looked within and woke the sleeping god. Imagination called her shining squads that venture into undiscovered things. धन्यवाद आपा। आम से जाए मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित निरवित ध्यानस्थ थे। परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम प्रभु माँ चरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करते गजपति पारलाखेम आशा आपा को। मु अनुरोध करी रेणुका आपा को से रेडी थे आम वंदना निवेदन करने माँ कृपार आम अनुरोध करवा रेणुका आपा को। रेणुका आपा आपण वंदना निवेदन करते। आकुले तुमको ओली करे आगो परम प्रिय
शाश्वत निरतव रचिब की आकुले तुमको अली करे आगो परम प्रेमर पक्षी निसंगई मोर हृदय शाश्वत निरतवर जीव की आकुले तुमको उड़ी आसी के दे बसी पड़ो मोरा शून्य शाखारे धीरे मधुर मूर्छना तोड़ा तही केते स्वप्न नदीर तीरे उड़ी आसी के दे बसी पड़ा मोरा शून्य शाखारे धीरे मधुर मूर्छना तोड़ा तही केते स्वप्न नदीर तीरे फेरी जाओ पुणी इप्सित अमृत फल तपार ना चाखी आकुले तुमको अली करे आगो परम प्रेमर पक्षी निसंगई मोर हृदय शाश्वत निरतवर जीव की आकुले तुमको तुमे गला परे गोपने बाहुनी कांदे मुगो तुम पाई जाने मो आधार अशुद्ध तथापि तुमे पराकृपमयी तुमे गला परे गोपने बाहुनी कांदे मुगो तुम पाई जाने मो आधार अशुद्ध तथापि तुमे पराकृपमयी आशा आशाओ बाहुरी जाओ ना अपूर्णता मोर देखी आकुले तुमको अली करे आगो परम प्रेमर पक्षी निसंगई मोर हृदय शाश्वत निरतवर जीव की आकुले तुमको डेना झाड़ी बारे बासना बन्धी मो निशेषली भाई दिया चंचु चुमन रे सकाळ कलुष काली मारे सोसिनिया डेना झाड़ी बारे बासना बन्धी मो निशेषली भाई दिया चंचु चुमन रे सकाळ कलुष काली मारे सोसिनिया तुमारी परसे पल्लवी उठुमो जे शाखा जाई थी सुखी आकुले तुमको अली करे आगो परम प्रेमर पक्षी
निसंगाई मोरा हृदय शाश्वत निरतव रचिब की आकुले तुमकु अळी करे आगो आकुले तुमकु अळी करे आगो परम प्रेमर पक्षी निसंगाई मोर हृदय शाश्वत निरतवर जीव की निरतवर जीव की। माँ समस्त को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। मैं प्रार्थना आम शुणुले एवं कनसेंट्रेशन भी होते रेणुका बापा गुडलपाली बरगड़ माँ चरण कमल सुंदर प्रार्थना निवेदन कर हृदय को बहुत स्पर्श कर वंदनार भाव वंदनार गायकी एवं अपा बहुत समर्पण भाव सहित वंदना निवेदन करते अपा बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योगर धारावाहिक आलोचना साध्यार आम ब्रती हवा। आमको तो सप्ताह 2 दिन आलोचना श्री अरविंद से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योग सम्मानर आलोचना साध्यार ब्रती करार अति प्रिय बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई तो कंटिन्यू डिस्कशन रही चैप्टर 19 पार्ट 2 द सिंथेसिस ऑफ योग। प्रसंगटी होची द प्लेन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस आम अस्तित्व स्तर तक सफल भाई को अनुरोध करवा आलोचना और साध्य कार्यक्रम को से आगे ने डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठ चक्र आज दिव्य संध्यारे योगदान करथिबा समस्त मातृभूमि भाई को सादर सप्रेम नमस्कार पुनः स्वागत करुछि। समस्तंकर चेतनार यथार्थ विकास पई आम मां पाखरे कृपा भिक्षा करवा एवं तांकर अनंत कृपा पाई आम पाखरे कृतज्ञ हवा। प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ योग सम्मेलन अध्ययन आमर आचरण प्रकाशित हो आमको दिव्य जन्म ही ये योग पथरे मार्गदर्शन करंतु ये प्रार्थना सहित आज अध्ययन आरंभ करिबा। अस्तित्वर स्तर सकल 19 अध्याय चैप्टर 19 यार 2टी पैराग्राफ हम अध्ययन करिसंती। पृष्ठ संख्या रही इंग्राजी सिंथेसिस ऑफ योग पुस्तक 447 पेज 447। गतकाली आम जहाँ अध्ययन करुले तार सारमर्म हीपरी प्रभु कहते जे आमर चेतनार संरचनाटी अति जटिल आमर जो अस्तित्व एटा एते सरल नुहे बुझीबाटा मन प्राण शरीर कहीदेले संपूर्ण रूप बुझी ही जाऊ नहीं एवं जेहेतु एठी समग्र सृष्टि ही ब्रह्म आमर चेतनार प्रत्येक स्तर मध्य ब्रह्मंकर एक एक प्रकाश तेणु ब्रह्म को जानिबा अर्थ होची आम चेतनार प्रत्येक स्तर आविष्कार एवं जितेबले से ज्ञान हमको प्राप्त हो चेतनार प्रत्येक स्तर को आम टिकिनिखी भाव
ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଦ କରିପାରିବା, ସେଟା ହବ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଟା ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରି, ଟୁ ନୋ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ ଆୱାର କନସିୟସନେସ୍। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସ୍ତର ଅଛି ଆମର ଚେତନାର, ଇଫ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ପ୍ଲେନ୍ସ we have to possess them all। ଯେତେ ବି ସ୍ତର ଅଛି ଚେତନାର, ଯେତେ ଗୁଡେ ଭୂମି ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ବାସ କରି ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଭେଦ କରିବା। ଏବଂ ସେଟା କରିବା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅହଙ୍ଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାହା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଛନ୍ତି, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଠିକ ସେମିତି ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 447, 447। The ancient knowledge in all countries was full of search after the hidden truths of our being। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡିକରେ, ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଶିଖର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତିରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଦୂତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଭ୍ୟତାର ନବୋନ୍ମେଷ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଏଇ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଛି। ସେଟା ହଉଛି ଚେତନାର ସଂଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷ ଚେତନାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛି। And it created that large field of practice and inquiry which goes in Europe by the name of occultism। ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାର ଧାରା ବା ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବା ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, occultism। We do not use any corresponding word in the East। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ତାର ସମତୁଲ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ଶବ୍ଦ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁନା। Because these things do not seem to us so remote, mysterious and abnormal as to the occidental mentality। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏଇ ଧାରାଟି, ଚେତନାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର ଧାରା, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେମିତି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକ ଅନୁଭୂତି ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୋଗ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ
ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଯୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ, ଏବେ ସିନା ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ଜ୍ଞାନରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେତନାର ଉଷା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଗ କେବେ ବି ଜୀବନର ପରିପନ୍ଥୀ ନଥିଲା, ଜୀବନର ବିପରୀତ ନଥିଲା। ଏଇଟା କାଳକ୍ରମେ ଏମିତି ବିକୃତ ହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯୋଗକୁ ଜୀବନର ବିପରୀତ, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବିପରୀତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିଗମ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୁଲଭ ନୁହେଁ ବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ହଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ହଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଜୀବନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରେ, ସାର୍ଥକ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଅସାଧାରଣ, abnormal, ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେ ଆର୍ ନିୟରର ଟୁ ଅସ୍। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ବା କଳା ବା ଅଭ୍ୟାସ, ତାହା ଆମର ଅତି ନିକଟତର। And the veil between our normal material life and this larger life is much thinner. ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜୀବନ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ, ଏବଂ ଯୋଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜୀବନ, ବିଶାଳତର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେଉଁ ପର୍ଦା ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୋଗ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମିରେ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ସେଟା ଅତି ପତଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୋଗ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, for example, the Tantric in India, Egypt, Chaldea, China, Greece, the Celtic countries, they have formed a part of various yogic systems and disciplines which had once a great hold everywhere, but to the modern mind have seemed mere superstition and mysticism. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଆଫ୍ରିକାର ଇଜିପ୍ଟ, ଚାଲଡିଆ, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ସେଲ୍ଟିକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗମାର୍ଗ ଓ ସାଧନାର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାର୍ଗର ଏକଦା ସବୁଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ମିଶ୍ର ଦେଶ, ଚାଲଦିଆ, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ସେଲ୍ଟିକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଟା ରହିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଇକରି ରହିଥିଲା, ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏହା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସମ୍ମାନଜନକ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମାଜରେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସରେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସେ ସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। Although the facts and experiences on which they are founded are quite as real in their own field and as much
governed by intelligible laws of their own as the facts and experiences of the material world. प्रभु कहते आधुनिक जुगरे आधुनिक मानसिकता पाई सेगुड़िक तुच्छ अंधविश्वास एवं रहस्यवाद बोली परिगणित होची। एटा होची आधुनिक जुगर विकृति। वर्तमान आधुनिक मनुष्य माने ये योग एवं तंत्र परंपरा को अंधविश्वास बोली कहउछन्ति। रहस्यवाद माने भ्रांत धारणा जहार की प्रमाण प्रमाण किसी नहीं। ये सब अति अविकसित मनर अंधविश्वास भ्रांत धारणा बोली से विचार करती। किंतु प्राचीन काल रे एमती धारणा नथिला साधारण मनुष्यर। सेतेबेले साधारण मनुष्य मध्य ताकू ये सब को ये विद्या गुड़ी को गोटे सम्मानजनक दृष्टि देखुले एवं जो सब तथ्य एवं अनुभूति गुड़िक एगुड़िक आधारित जो सब तथ्य एवं अनुभूति उपरे ये सब योग मार्ग एवं साधनार पथ गुड़िक आधारित होते सेमाने they were governed by intelligible laws। सेमाने आमे बुझी परिबा भली नियम गुड़िक द्वारा परिचालित होते एवं आम साधारण जीवन पाई सेमाने थिले अति वास्तव। आमर भौतिक जगतर अनुभूति एवं तथ्य गुड़िक परी सेमाने थिले वास्तव। निज निज क्षेत्र रे गोटे गोटे सत्य रूप से प्रतिष्ठित होते एवं निजर स्वकीय बोधगम्य विधान गुड़िक द्वारा अनुशासित हो आसते। अर्थात जो नियम गुड़िक द्वारा से परिचालित होते से योग परंपरा गुड़िक जो नियम श्रृंखलार भितर से परिचालित होते सेगुड़िक थे गोटे गोटे सत्य जो सत्य की साधारण मनुष्यटे बुझीपर। तेणु सेगुड़ी को कदापि अंधविश्वास बा गोटे जबरदस्ती गोटे कथा को ग्रहण करने भली बाध्यता उपर आधारित नथिला। It is not our intention here to plunge into this vast and difficult field of psychical knowledge। प्रभु कहते वर्तमान यहाँ आमर उद्देश्य नुहे ये विशाल अंतर्मनगत ज्ञानर दुर्गम क्षेत्र को प्रवेश करवा। साइकिकल नॉलेज आमर आत्मिक ज्ञान बा अंतर्मनगत ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान तार विशाल क्षेत्र भीतर को प्रवेश करवाटा जो ज्ञान की प्राचीन योग मार्ग आधार या भीतर को प्रवेश करवाटा वर्तमान उद्देश्य नुहे। से सूक्ष्म विद्या भीतर को प्रवेश करवा एटा वर्तमान ये अध्याय लिखिबार उद्देश्य नुहे प्रभुंकर। बट इट बिकम्स नेसेसरी नाउ टू डील विथ सर्टेन ब्रॉड फैक्ट्स। किंतु केते गुडे सत्य एवं तत्व विषय रे किंचित आलोचना करवा आवश्यक वर्तमान टाइम। सर्टेन ब्रॉड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स केते गुडे सामग्रिक सत्य एवं तत्व विषय रे आलोचना करवा वर्तमान पे अवश्य प्रयोजन। which forms its framework जो मौलिक सत्य एवं तत्व गुड़िक योग जीवन गोटे आधार प्रस्तुत करिछि।
For without them, our yoga of knowledge cannot be complete. जो मौलिक तथ्य एवं सत्य मौलिक सत्य एवं तत्व योगर गोटे फ्रेमवर्क माने गोटे नक्शा प्रस्तुत करिछि योगर धाराटी जो सब सत्य एवं तत्व पर आधारित सेगुड़िक न जानिले हमर ज्ञान योग संपूर्ण हो पारिब नहीं। तेणु योग विषय रे जो मौलिक धारणा जो ट्रूथ्स और प्रिंसिपल्स जहाँ उपरे योगटी आधारित ताहा हमको प्रथम जानवा को पड़ो बोली प्रभु कहते। मात्र एक कथा स्मरण रखा उचित, क्षमा करेंगे, वी फाइंड दैट इन द वेरियस सिस्टम्स द फैक्ट्स डेल्ट विथ are always the same, but there are considerable differences of theoretic and practical arrangement, as is natural and inevitable in dealing with a subject so large and difficult. विभिन्न धारा रे योग मार्ग असंख्य धारा रही, विभिन्न धारा रे जो सब सत्य विषय आलोचना कर ताहा सब बड़े समान। जमती योगर लक्ष्य होची चेतनार सूक्ष्म रहस्य आविष्कार, एटा प्रत्येक योगरे समान। किंतु तांकर जो प्रायोगिक धारा तात्विक एवं प्रायोगिक तांकर जो थियोरी बा मतवाद एवं से लक्ष्य रे पहुंचवा पई जो वेज जहा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट योगर लक्ष्य रे पहुंचवा पई जो सब उपाय बा रास्ता ताहा भिन्न भिन्न ही थाए। एवं प्रभु कहउचंती ए योग पद्धतिटा एते व्यापक एवं एते जटिल जे तार मार्ग गुड़िक भिन्न भिन्न हवाटा स्वाभाविक हवा को बाध्य बोली कहउचंती। एटा स्वाभाविक योगटा जेहेतु गोटे अति क्षुद्र एवं सरल पद्धति नुहे, अति जटिल, कारण चेतनार संरचना ही अति जटिल। तेणु प्रत्येक दर्शन रे योगर तात्विक एवं प्रायोगिक धारा गुड़िक स्वाभाविक भाव में भिन्न भिन्न ही था। Certain things are here omitted, they are made all important. गोटे मार्ग रे योगर किसी दिग को अमिट कर दिया जाए, बात दे दिया जाए, ताको गुरुत्व दिया जाए नहीं, जोटा कि आ गोटे दर्शन रे अति मुख्य स्थान ग्रहण करि थाए। जेमती ज्ञान योगर अभ्यास रे बाह्य कर्म सांसारिक कर्म को विशेष गुरुत्व दिया जाए नहीं, भक्ति मार्ग रे मध्य ताको गुरुत्व दिया जाए नहीं, किंतु कर्म मार्ग रे ध्यान धारणा चेतनार संकेन्द्रण ये सब को गुरुत्व न दी कर्म संपादन उपरे यथार्थ मनोभाव रे यथार्थ चेतना सहित कर्म संपादन करने उपरे गुरुत्व दिया जाए। तेणु क्यों जिनसटी क्यों मार्ग रे गुरुत्व बहन करिवो, मुख्य भूमिका ग्रहण करिवो ताहा कहि हबो नाही। certain fields of experience क्षमा करिवे, here understressed, they are overemphasized। गोटे जगह रे कौन से गोटे दिग को कम गुरुत्व दिया जाए, अंडरस्ट्रेस्ड माने जितकी गुरुत्व देवा कथा ताकू कम दिया जाए, आउ गोटे जगह रे ओवर एम्फासाइज ताकू आवश्यकता अधिक गुरुत्व दिया जाए। certain fields of experience which are in one system held to be merely subordinate provinces। जोगरे विभिन्न प्रकार अनुभूति आसवाटा स्वाभाविक, किछि अनुभूति ताहा गोटे मार्ग रे
ଅତି ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଗୌଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆର୍ ଇନ୍ ଅଦର୍ସ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ସେପାରେଟ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ମାର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଅତି ମହତ୍ଵ ଦିଆଯାଏ। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୌଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦେଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମାର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେପାରେଟ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। But I shall follow here consistently the Vedic and Vedantic arrangement of which we find the great lines in the Upanishads. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ମୁଁ କେବଳ ସେହି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ଯାହାକି ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ଉପନିଷଦରେ ଯାହାର ସମ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିକଜ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ମି ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଉପନିଷଦକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରୂପରେ ଉପନିଷଦକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ସେଟା ମତେ ସବୁଠୁ ସହଜ ମନେ ହେଲା, ସରଳତମ ମାର୍ଗ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ, ସରଳ, ସିଧା ସିଧା, ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ସେଠି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ। ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ, ମୋଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିକାଲ। ମାନେ ଜୀବନର ଯେତେ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଯାହାକି ମଣିଷ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି ତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ। ଫିଲୋସଫିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ। ଫିଲୋସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲାଇଫ, ସୋଫିଆ ମାନେ ୱିଜଡମ। এই দুইটি ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଫିଲୋସଫି, ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁଥସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ। ଉପନିଷଦ ଆମକୁ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜୀବନର ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗୀ ମୁନିଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ସାଧନା ବଳରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ନିଜେ ସେସବୁକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆରାମରେ ବସି ରହିକି ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଫାଇଦା ଆମେ କାହିଁକି ନ ନେବା? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଉପନିଷଦକୁ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। And more especially because it was from the beginning envisaged from the point of view of the utility of these various planes to the supreme object of our liberation. ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟା ଆଉ ଟିକେ ଜଟିଳ, ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତର। ସେଟା କଣ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହି ସଂଯୋଜନାଟିକୁ ମୂଳରୁ ଆମର ମୁକ୍ତି ଲାଭର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ
ये सब नानाविध सोपान प्रयोजनीयता दृष्टि विचार कर उपनिषद रे जहाँ सब लिखा जाइए तार उद्देश्य है जो उद्देश्य रे उपनिषद वेद उपनिषद रचना करिसेंती प्राचीन योगी ऋषिगण आमर जो लक्ष्य जेकोसी जीवर अंतिम लक्ष्य होची सर्वोच्च चूड़ांत लक्ष्य होची लिबरेशन बा मुक्ति ए प्रकृतिर अधीनतारू मुक्ति प्रकृतिर अधीनतारू मुक्ति कहले चेतनार प्रत्येक स्तर रे आमे प्रकृतिर अधीनतारू मुक्त हबा आमर अन्नमय पुरुष प्राणमय पुरुष मनमय पुरुष निज निज स्तर रे तांकर प्रकृतिर अधीनतार मुक्त हेबे मनमय पुरुष मनमय प्रकृतिर अधीनतार मुक्त हेबे प्राणमय पुरुष प्राणमय प्रकृतिर अधीनतार मुक्त हेबे सेही परि एही लक्ष्य रे सेउडी को रचित हिथला बोली प्रभु कहउछन्ति माने किभଳି हमें जावतीय अधीनतार मुक्त हेकरी परिशेष रे चेतनार से सर्वोच्च लक्ष्य साल्वेशन बा मोक्ष प्राप्त हवा तेणु सा विद्या जा विमुक्त है बोली वेद रे कहा गई ताहा ही विद्या जहा की मुक्ति प्रदान करे बा मोक्ष प्रदान करे हमर उपनिषद गुडी करे से सब विद्या अति संक्षिप्त भाव रे गुड़ भाव रे लिपिबद्ध है उपनिषदर गोटे गोटे बाणी आमर जीवन गतिपथ बदल दे पारे आमर जीवन को गोटे सम्यक दिग देखई पारे एवं तार गोटे श्लोक को जड़े यदि जीवन व्रत करनी ताहले तार समग्र जीवन सफल हो जाए पारे तार लक्ष्य से पहुंची जाए पारे एते शक्तिशाली उपनिषदर से पंक्ति गुड़िक श्लोक गुड़िक इट टेक्स एज इट्स बेसिस द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ आवर ऑर्डिनरी बीइंग माइंड लाइफ एंड मैटर ये जो मन प्राण शरीर आमर चेतनार त्रिविध स्तर बा त्रिविध अंग बा त्रिविध तत्व सेटा होची उपनिषदर आधार मन प्राण एवं जड़ तत्व बा अन्नमय तत्व याकू आपणार भित्ति रूप में ग्रहण करिछि उपनिषद एवं द ट्रू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ सच्चिदानंद एंड द लिंक प्रिंसिपल ऑफ विज्ञान सुपर माइंड द फ्री और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड thus arranges all the large possible poises of our being in a tier of 7 planes, sometimes regarded as 5 only, because only the lower 5 are wholly accessible to us, through which the developing being can rise to its perfection. आमर चेतनार संपूर्ण स्ट्रक्चर टी को संरचना टी को प्रभु आम आगे स्पष्ट करदेले मन प्राण एवं जड़ तत्व एटा होची आमर चेतनार भित्ति बा मूलदुआ एवं सच्चित आनंद ये जो आध्यात्मिक त्रयी ये तीनोटी सहित ये मन प्राण शरीर मन प्राण एवं जड़ तत्वर संपर्क रही आमर मनटी आनंदमय तत्वर विकृत रूप प्राण तत्वटी चित शक्तिर गोटे आवृत रूप बा निवर्तित रूप एवं जड़ तत्वटी सचेतनार निवर्तित रूप तेणु ये जो सचित आनंद एमान होउछंती जड़ प्राण मनर यथाक्रमे जड़ प्राण मनर गोटे करस्पॉन्डिंग डिवाइन काउंटर पार्ट
ମାନେ ଏଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ସେମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରୟୀ ଏବଂ ଏଇ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ ଜଗତର ଚେତନାର ତ୍ରୟୀ, ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରା ପ୍ରକୃତି, ଏଇଠି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ସେଠି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରୟୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ସେ ହେଉଛି ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଲେ ଅତିମାନସ ବୋଲି। ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଅତିମାନସ କୁହାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କଦାପି ଆମେ ବୁଝିବା ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା ସାଧାରଣ ମନ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଟା ହଉଛି ସେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା। ତେଣୁ ତଳେ 3, ଉପରେ 3 ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ, ଏ ଦିଟା ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ସପ୍ତସ୍ତର ଚେତନାର, এইটা হল 7 প্লেন্স অফ আওয়ার বিং, আমার চেতনার সপ্তস্তর। এবং বেড়ে বেড়ে প্রভু কହୁଛନ୍ତି এগুড়িক 5 বলিকি ধরা যায়, কারণ এই কেবল 5টি স্তর ହିଁ ଆମ ପକ୍ଷରେ accessible, ଆମ ପାଇଁ ଅଧିଗମ୍ୟ। ନିମ୍ନସ୍ଥ 5ଟି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ଏବଂ ସଚେତନା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଧରି ଦିଅନ୍ତି। 5 ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନାରେ ସତ୍, ଚିତ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚେତନା, ଚିନ୍ମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ତତ୍ତ୍ୱ, এই 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଅପରା ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପରମ ମୁକ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା। ଏହି ଭାବରେ ଆମର এই ଚେତନାର ସ୍ତର ସକଳକୁ 5ଟି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। through which the developing being can rise to its perfection। এই 5ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଆମର ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା, ଆମର ବିକାଶଶୀଳ ସତ୍ତା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ, ତାର ସଂରଚନା ଏବଂ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইটা ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାସଲ କରିଯିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରକୃତିର ମାୟା ଜାଲରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। 3ୟ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଏଠି ଆମର ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ 4ର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଯଦି ଅପା ଭାଇଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା କାହାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯିଏ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।